हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल माय क्रिएशन। एबे मो माय क्रिएशन रो चेंज करिछि ना ऑलरेडी माइंड रे अछि तृप्ति कुकिंग एंड ब्लॉगिंग करछि। एबे मो नुआ नुआ किछि वीडियो भी देई पारिबी। खाली कुकिंग भितरे बंद हे कि थिला, तो आमे एबे नुआ नुआ किछि वीडियो भी देई पारिबे। तो चलंतु आज आ गोटे नुआ रेसिपी करछि। माछरे बेसर देकी भजा ହେଇଛି। ଆଉ ଚଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। କରିକି ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୁକ୍ସ ବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। तो फ्रेंड्स देखो आम मुझे माछ नहीं माछरे माछ बेसर भजा करी। आपने देखो केमती होती 5-6 पीस माछ नहीं। माछरे आम ए लुण आके हलदी गोले देछि। तापरे आम पकेबा अदा रसुण पियाज टमाटो और लंका बटा है। तो आम से पेस्ट रू 2 चम्मच खंडे ऐड करवा। 2 चम्मच ऐड करछे। जीरा गुंड, धनिया गुंड, गरम मसला मो हाफ टी स्पून सब मिक्स कर देछि। ये नहीं मो सोरिष बटा नहीं जमती कि बेसर कहती। मुझे 2 चम्मच ऐड कले। दो चम्मच मु ऐड कली। मु हल्का टिके लेंबू नहीं, लेंबू रस टिके ऐड कली। आम गोलेबा ए देखु आम भल भाव गोले हो जाइए। एबे आमे ताको 10 मिनट छाड़ दबा। 10 मिनट में छाड़ दबा। तो फ्रेंड 10 मिनट हो गलानी। तापर आम एबे पैन गरम कर देछि ऑलरेडी। पैन भी हमर ताती गलानी। आम एबे चलंतु तेल देकी फ्राई करवा। देखो 3 टेबलस्पून तेल नेली। टेबलस्पून तेल नहीं। तापरे आम माछ को पकेबा। देखो हल्का घोड़े दबा।
ଯାଇକି ସେ ସିଝିବ, ମାଛ ବି ସିଝିଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଭାଜି ବି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ରଖିବା, ତାପରେ ଓଲଟେଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହେଇଗଲାଣି 4 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ଓଲଟଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ମାଛରୁ ପାଣି ବି ବାହାରି ଆସୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ସିଝି ବି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏମିତିକି ତାକୁ ଟିକେ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବା। ଆଉ ମାଛ ଆମର ସିଝି ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ବି ମରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଭଜା ବି ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ବି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଦି ପଟ ଯାକ ସିଝି ଯାଇଛି। କଲର୍ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାଳିକୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ମାଛ ଭଜା ବେସର ଭାଜିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।